Okay, makataske championship round na rin. Naguna na makataske ang taga-Kasilda. Digokod si Abay Ariel. Naguna makataske ang taga-Kasilda, makataske naguna. Taksuga mo dagas taga-Kasilda makataske oh. Wa na. Kusuga mo dagas taga-Kasilda makataske. Digokod ang taga-Mahalit. Taksuga mo dagas taga-Kasilda makataske. Digokod makataske ang taga-Mahalit. Wa na, layo kay biya makataske. Naguna na makataske ang taga-Kasilda si Ricky Barquillo. Digokod si Jason Anong. Naguna na makataske oh, taga-Kasilda ni naguna makataske. Layo kay distansya kontra makataske. Digokod makataske ang taga-Mahalit. Shout out Pipong. La gokod oh, wala, gokod oh. La. Sige, ikatulo si Abay Ariel Pabrua. Ala, gokod Abay Ariel. Tara makataske, naguna makataske ang Kasilda, naguna ang Kasilda. Ikaduha Mahalit, ikatulo Tulingon, ikaduha ikaupat Mahalit gihapon. Wa na makataske, nagpaturato na taga-Kasilda makataske. Championship round niya 7 horsepower. Kusuga mo dagas taga-Kasilda makataske, ikaduha Mahalit. Shout out ni Harvey Parilla, Jerwin Tolorio. Ayay magukod makataske taga-Mahalit. Ala. Sige, ala. Lay maapsan na taga-Kasilda makataske. Agoy. Ala. Ala naguna na. Naguna na taga-Mahalit makataske. Nigoko na taga-Kasilda. Ikatulo taga-Tulingon Isabel. Agoy. Ala. Ayay. Naguna na makataske taga-Mahalit. Shout out Pipong Parilla. Shout out po Jerwin Tolorio. Ala, naguna na makataske ang taga-Mahalit. Ikaduha taga-Kasilda, ikatulo ang taga-Tulingon. Naglugpad-lugpad ang ilang pambot makataske. Tungod sa baon, naguna na makataske ang taga-Mahalit. Digokod si Ariel, hala. Ala. Digokod si Ariel makataske. Ala. Ala. La, digokod si Ariel taga-Tulingon. Wa na makataske. Naguna na makataske ang taga-Mahalit. Shout out Pipong Parilla. Ikaduha taga-Tulingon Ariel Pabrua, ikatulo taga-Kasilda si Ricky Barquillo. Ala, may gukod si Ariel. Ala. Iyay. Ala, gukod oh. Naguna gyapon makataske ang Mahalit. Ikaduha Tulingon. Ala, kusuga City Caballos niya. Ala, magukod ang taga-Tulingon makataske. Ala, taga-Tulingon magukod. Ligokod ang taga-Tulingon. Hala, goy, una gyapon makataske ang taga-Mahalit. Taga-Mahalit gyapon makataske naguna. Ala, sige. Ligokod at agoy nagpalyar man taga-Tulingon makataske. Wala last round naman siguro ni. Naguna nakaliko ang taga-Mahalit makataske, ikaduha ang taga-Tulingon nagsunod. Ikatulo taga-Kasilda. Okay, amot og ikapila rin tuyok. Mutuyok pa siguro ni kausa. Championship round niya, championship round. Naguna makataske ang taga-Mahalit, ikaduha ang taga-Tulingon. Champion. Champion ang taga-Mahalit. Ikaduha ang taga-Tulingon, ikatulo taga-Kasilda. Okay. Champion Pipong Parilla, G-Lord Team. Champion G-Lord Team. Ikaduha si Abay Ariel Pabrua. Nabali yang kasko, ang yang kwan. Ako ay ang pambot na bali. Ikatulo makataske Kasilda. Maroto makataske, salamat.